বহুত ভাল লাগিছে আৰু মই প্ৰথমতে তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিব বিচাৰিম। থেংক ইউ ভেৰি মাছ। মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু যিমান পাৰোঁ ভালদৰে পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু যাতে যিখিনি অনুজ আছে তেওঁলোকেও যাতে ভালদৰে ৰিজাল্ট কৰিব পাৰে, ভালদৰে মনোযোগ দি পঢ়ে আৰু নিজৰ লক্ষ্যৰ ফালে আগবাঢ়ে তাকে কামনা কৰিছোঁ। মই ইংলিছ 91, আছামিজ 97, পলিটিকেল চায়েন্স 97, হিষ্ট্ৰী 99, ছ'চিয়লজি 96 এণ্ড জিঅ'গ্ৰাফী মে 100। টিউশ্যন বা ঘৰুৱা শিক্ষকৰ সহায় লোৱা নাই। আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকল আমাৰ বিদ্যালয়ত তেওঁলোকে মোক সম্পূৰ্ণ ছাপোৰ্ট কৰিছিলে। যেতিয়াই মোৰ কিবা এটা নাজানো তেওঁলোকে মোক ফোন কৰিবলৈ কৈছিলে, মই তেওঁলোকক ফোন কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকে মোক বুজাই দিছিলে ভালদৰে। মই ইয়াৰ পিছত BA পঢ়িব বিচাৰোঁ শিৱসাগৰ গাৰ্লছ কলেজ, হিষ্ট্ৰী অনাৰ্ছ ল'ব বিচাৰোঁ আৰু ভৱিষ্যতে চিভিল ছাৰ্ভিচেছৰ পৰীক্ষা দিবলৈ মন আছে। मैं अनुराग अर्पण, भारतीय स्टेट बैंक रीजनल बिजनेस ऑफिस जोरहट से आया था। आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हमारे देश की बेटी, हमारे अपर असम की बेटी गायत्री फुकन ने जो एक अनोखा कार्य किया है अपनी मेहनत के बल पे, हम उनके कार्य की सराहना करने के लिए और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक की ओर से हम लोग यहाँ आए थे। कल आसाम बोर्ड के 12th के रिजल्ट घोषित हुआ, जिसमें कि गायत्री फुकन ने 96.8% अंक हासिल करके इस डिस्ट्रिक्ट में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। इस रिजल्ट में कुल 3 लाख से ऊपर बच्चे अपियर हुए थे और उसमें से लगभग 88% बच्चों ने एग्ज़ाम पास किया। भारतीय स्टेट बैंक रीजनल बिजनेस ऑफिस एवं समस्त SBI फैमिली की ओर से मैं इन सभी पास होने वाले बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं तथा उनके आगे आने वाले भविष्य के लिए आशीर्वाद देना चाहूँगा। साथ में ही गायत्री फुकन ने जो एक बहुत ही अनोखा काम करके अपने मेहनत के बल से आप देख सकते हैं कि यहाँ साधनों के अभाव में भी रहते हुए इन्होंने 96.8% का अंक अर्जित किया है। और इन्होंने जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मिशन है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसका मान रखते हुए इन्होंने किया है। साथ ही मुझे ये विश्वास है कि गायत्री फुकन को देखते हुए इस गांव के, इस जिला के कई बच्चियां जो हैं वो प्रोत्साहित होंगी और ऐसे ही शिक्षा का प्रसार जो है बच्चियों में होगा। मैं ताई शिक्षार्थी हूँ। आमार विद्यमान हायर सेकेंडरी स्कूल 2 বছৰ হৈছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী খোলা আৰু তাহাঁতি আছিলে প্ৰথমটো বেটছ আৰু প্ৰথমটো বেটছতে ইমান ভাল এটা ৰিজাল্ট কৰিছে, আমি খুব বেছি গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ আৰু তাইলৈ এই জগতে ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তাই খুব বেছি চিনচিয়াৰ আছিলে, ক্লাছত খুব বেছি মন দিয়ে আৰু তাই নুবুজালৈকে আমাক সুধিয়ে থাকে প্ৰতিটো বিষয়ে। সেইকাৰণে আমি তাইক যথেষ্ট ভাল পাইছিলোঁ আৰু তাইৰ লগতে আমাৰ বাকী যিকেইজন ষ্টুডেণ্ট আছিলে তেওঁলোকে খুব ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 লগতে 7099017110 নম্বৰত।